Hello guys, tiwas tag tutorial guys sa pag-assemble og kanang naikuan screen para bunsod. So humanay nato og tahi guys. Awan ninyo guys, ato ni primero ato ni siyang gilahugan og pisi, tapos after na atong gidikitan og pisi para mo itaptan sa hikot sa ibabaw. Ang ilaw mo butangan sa dog tasok para atos lapok malubong. So kanina lang kilid guys mo atong kuan para makumpleto ang sa banata guys. Ato ani siyang nahugan og kanang nay PC. Yani guys, aron masurrounded gyud siya og PC guys. Ingani na siya guys. Unya after na guys, ug mahuman na, ingani na siya forma guys. Ari. Mo na ni kumpleto na ni guys. Na atuan na siyang kuanan og PC. Palibot niya tanan guys na PC na.